cash man nagyapon, Cash man no? siya. Cash So, man nagyapon. in So, bank or whatever cash on hand? amount you receive, i-declare mo, parang future yan. Diyan ay pag-declare ka ba, sini man magabot. Ha? Basta as of, as of Yes, as of December December 31, 2012. Okay. Kati, So, sini na okay. filing nato niya? As of December 31, 2012. Masami may question. Yes, No, wala sir. pa man na. Ti, paano, abi kong single, ako sang una, sang 2013, married ako. ka na. You have to indicate nga single ka pa sang 2012. 2012 Why? nga. Because ang statement of asset nga niya for 2012 na yan 2012 mo. na niyang imo In other filing, words, wala ka offered. pa ma-marry at the Yeah. time. O wala ka pa ma-guido. Kung mag-guido man, no? Married ka, butang mo daan. Ay, kati, napatay mo ba na maybe or asawa within the quarter, subong nga tuig. Okay. So, guay asin na nga, married ka pa gito yung In last time. 2012. Sige. Okay, sir. Then we go to the next item, which is sa second page, back page. Can we go to that sa ato? Ang business camera? interest and financial connections. So, anong business interest? Naya kung stocks ka may stocks ka da, no? Mga Okay. owner ka sa mga negosyo, may financial interest ka, so ibutang mo da tanan, no? Stockholder ka, kay Okay. banda mga stockholder matuod, Yeah, oo. owner sa mga business, Iban enterprise. owner sa mga So you have to business, indicate there. Okay. Kay bala mo kung hindi mo pag-indicate, matingala iban nga tikadako sang imo nga nakabakal ka sa lakyan, amo lang ni sweldo mo. Oo, Di no. kundi Hindi lang you be bala na may subject to negosyo, kaya gali. of course. Ang lifestyle mo sila nga, tapos lifestyle mo. Gali ka may negosyo ka. gali may negosyo ka gali sa ibang nga lugar nga Okay. dako gali, no? Muna bla. Okay. And then next is relatives in the government service. Okay. Okay. And by the way, dito sa business interest, may box na appropriate box na daan, no? Sa Yes. ibabaw, we do not have any business interest. Kung wala gin man business interest, butangan na lang not, Not applicable. applicable. Okay, relatives in government. Kung wala ka relatives in government, As titik far, inihiya sir, as far are as, as you know. You know. So kung wala ka kabalugid ya, NA. Pero kung may nabalaan ka bisan isa butang mo nga hindi mo pagtika na yan, no? Patbutang mo di ang names ang relative mo, Okay. relationship, position. Kung ano Okay. nabalaan mo man nga position, Oo. as far as you know. Kaya base isang or maybe agency na lang Oo. kung hindi mo nabalaan ang position. tapos agency, pero mabalaan mo man gapon Kasi may okay. text naman kita, balaan mo man. Kung hindi gid man, ti kung ang nabalaan mo lang yan nga nabalaan mo lang wali yan. test Gali ba, Kaya kapalo employee lang clerk, siya. butang mo galitin mo kay senior officer na galit siya. no? Okay, okay. Wala na. And here sa dalong pagid, may portion isang signature of declarant, signature of co-declarant or spouse. So, wala problema sa joint filing. Kay gapirma gidi. Question, ti paano kung separate filing? Meaning, signan pa gihapon or not? Signan gihapon. Even if separate Oo. filing. Ang question, Basta may spouse or what? basta may buhi pa spouse siya Spouse, okay. Now, question, paano kung single? Okay. Single. Nang separated, Separated. in fact, or wala pa malegally separated. In fact, kanina, o kung legally separated. Kung legally separated na, meaning may law na gina nga nag-declare nga natunaw, ilang nga pagkasal, mag-asawa, hindi na oo. kinanglan. Sige. Pero kung in fact lang, nagulagay lang, kag wala na gani nagsapakay, siling sa Pirmahon mo sang gid na. commission, papirmahong gid na. Ang question, paano kung hindi siya magpirma? Di kung hindi siya magpirma, okay lang, butangan mo lang the reason for not refuse to sign. Oo. Because, let's sample, Why na gid man she sila? or he Kasi could not see eye to eye with Hindi na me. sila yan. Sample lang na. Basta importante nga, daw kilala nato na. even if your husband or your wife is working in private companies Yes, or sir. corporations or businesses, Yeah. mapirma gini Mapirma siya. gid siya. Pero kung hindi siya magpirma, no, magsiling nga wife is an of the night, kung hindi ko lang niya magpirma, di butang mo na, refuse to sign. I Okay. cannot pillit him, him or her. Yeah, okay. Butang lang may Oo, reason. You cannot force a person mag-sign. Okay. And then, last but not the least, it shall be subscribed and sworn to before an authorized official. Okay. Ang manang question natin, sir, who is the authorized official? Actually, sa law may ara. Minister, no? Yes, may ara kita sa law. Ang sa ato naman,
heads of offices Can naton. do. Okay. Now, ang heads of offices, meaning secretary or department heads, may authorize the regional directors naton. So, pwede na sila kasign kung may authority. Okay. Paano kung wala, hindi ka perma si Serabi? Pwede man sa judge o kung sa notary Kung public. gusto mo yan, Sa notary public. administrative officer can No, hindi pwede ang administrative officers the head of office, or yes. department heads. Hindi pwede. It shall be Okay. the head of office or your regional director. Okay. Or, basta gin-authorize ang department head na head of office diri. Kung Okay. hindi man siya RD, let's say, Okay. area manager lang siya. Kag kung wala gin man, sometimes hindi man gusto sila nga si sir nila, papirmahon nila, di ang notary public At or kaya di... sa notary Oo, public, yes. eh. Pwede man ka. Oo, or sa, yes. Kadamo mo sa notary public na. Okay. Now, natapos na natin, sir, discuss ang parts of the Oo, may of mga the issues form, kita, no? oo. So, when we come back diri sa aton Hangpanay portions ng Community Communications Network, we will discuss some issues related to the filing of the SALN, kag kung ano pa mga constraints, ano mga difficulties, and maybe we can discuss ano ang papel sa review and compliance committee. Dito na sa pagbalik natin sa Hangpanay portion sa Community Communications Network. Namatarong ko na maka-eskwela. Namatarong ko ang ikaayong lawas. Paagi sa supplementary feeding. Kinabuligan kami sa DSWD na may sulod ang among tiyan. O nag-eskwela. Agami may napagsik. We're back sa aton palatuntunan ng Hangpanay portion sa Community Communications Network, and we have again sa gihapon kaupod natin si Director Encajonado sa Civil Service Commission. Kag interesting kaayo ang mga pagpahayag kag mga clarifications nga ginhatag sa aton ni Sir Pahin sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ginambal gani sa kalabanan ng mga empleyado sa gobyerno, wala niya sila certain assets, liabilities na lang. Anyway, pero sambal mo kaina, which means to say, pag mag-among sine, laban-laban siguro hindi kompleto ang pag-file na, pag-fill up nato, no? Sa aton nga mga forms, kaya hindi man gid siguro masiling abi nga amo ng sitwasyon. Because if we only fill up completely and accurately, hindi man mahimo, sir, nga amo lang sila nga daw net negative lang tanan, no? Anong opinion mo, sir, sa, because you're into this? Ang gusto ko naman comment sa by word sometimes. Wala kami Yeah. assets kundi liabilities. Well, kuan malana siguro mga hambal malang na nga to. hambal. Kumbaga sa kuan broke sila, no? Oh. But actually, when we say assets, hindi ko yan magpating, wala ka mo asset. Kaya in the first place, almost all empleyado, yan subong yan may cellphone. Right? Ang cellphone nga na is personal property. May bili man na. May bili na mo, the actual cost, butang mo no? Na, mo na siya da. So, isa ka cellphone, tag-2, tag-3, di ba? Oo. May ara ka mga relo da. Relo is jewelry na mo. Ang mga earrings, antipara is a Okay. personal property, necklace, mga personal properties, yung mga shoes, yung Isa mga ganun sa mahal pa, attire. sir, ang paha, no? Oo, paha nyo na. Is, Okay. Otherwise, kung Ang wala ka mo handbag, siling no? asset, ano ka mo, lumalakad sa, nahubad sa mundong ibabaw. No, hindi man na siguro eksakto. Yeah, no? that's No. it. Oo. So, amo na nga na siling kinanglan, we have to file our asset, no? Kung ano man actual, dira, ibutang naton, why nga mahuya ka mo? Kaya in the first place, ato na yan mo, no? Bisan ka, mailan na ako nara. Oo. Mas mayo na sang sa wala ka declare kan ba kung ako mag-interpret ano ni bayway sa butang di clothing sa personal things. Ano ni galakad na siya nga wala sa Hubad. plot. Hubad. Okay. I think it's part of the dignity of every government employee also to be open and transparent, no? Kag batuno naton, i-declare naton nga bisan paano may gamay man tanga loho, bisan paano may gamay man nga excess over it. Yes. So, kay kung kaysa may attitude man kita in filing balas ang SALN nga
Matiyag mo daw, ka pressure, gid, matiyag mo daw ka burden, gid. When actually, it's one of the most important things nga dapat obrahon nato, no? Yes, hindi natin pagsiling nga burden ang pag-file sa Gali. Statement of Assets and Liabilities. In the first place, gusto ko lang ihambaliwat. Before we enter government service, isa sa mga kondisyones para nga magsulod kita sa government is the filing of Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. So, isa gid na, no? In fact, ang mga bago nga mga nagsululod, kung bago kita, hindi bila nga ginapa-fill up kita sinaha. Yeah, okay. Isa na sa kondisyon. Kasi para mabalaan natin kung anong status, ang financial status mo because isa na sa mga reasons why we are required to fill up kay base you will be enriching Or basta namatay ka ba lang, manggranon ka na nga daan. yourselves diba? at the expense of others when you enter government service. In other words, ginahimo mo gali nga business ang imong posisyon sa opisina, which should not be the case. Okay. Because what we are when we enter government service is solely to serve the people, to serve our clients with efficiency and effectiveness. Okay. I think paliwat-liwat man naton ginahambal ina din no upod Civil Service Commission, and then of course ang work ang sang aton man nga integrity and dignity as government employees amo man ina nga mangin honest kita and sincere. Now sa may ara kita compliance committee, ano ining compliance committee in terms of SALN? Okay, kina nagahambal kita sang deadline for filing. Yeah. The SALN. Kag sa diin ini ninyo gina-file. First, i-file nyo ni sa inyo nga designated official. Maybe it's your admin or the HR, no? HR, Human Resource Management Officers. Because under the law, under the rules, even law, no, sa RA 6713, the heads of offices have that responsibility to constitute this what we call Review and Compliance Committee. Kaya amo niyang Review and Compliance Committee or the RCC, amo na responsible for checking kung bala in order ang pag-fill up ninyo sang form. When we say in order, kuang gini sila, ga-inspect sila kung eksakto ang imo, no? Ang ginakuan mo lang nila kung ang sa Na-fill up form ang tanan, properly filled up. up. Why na sila ka-question nga, why mo ginbutang tong property mo nga sa nakabalaan niya. Ayun na sila, Hindi question na mo, yan. kadako, ilis ang No, tinago mo. it is beyond their Okay. responsibility. Yeah. Ang importante na properly filled up ang form. Kaya nga, kahit imo na niya sa labton, kuwai mo yagin butang, kay nag-under oath, kamanda nga mo lang nang imo property, when in fact, kali, no? So, it's beyond the responsibility of the RCC. So, anong imoon? Now, pag-file nyo sa SALN, yung even before the April 30 deadline, maset na sila sang meeting na sila kung saan nila i-review. So, they have up to before June 30 to review. Actually, dapat earlier pa kay nga masubmit ni sila sang lista sang mga empleyado sa inyong head of office, let's say sa regional director nyo, or regional director or provincial director, or sino man head of office nyo, list of those who filed their SALN and who did not file. Okay, for those who filed their SALN, gin-review nila, may responsibility ang aton nga head of office, especially kung nag-recommend to ang RCC nga incomplete niya ang pag-fill up sang isa ka empleyado kay way niya nabutang nga ang acquisition cost sang ginbakalya. Okay. O kung may way ginbutang di ang kung ano mga material nga mga information nga dapat ibutang dira. So may ara nga time man ang kwan, no? I think within 5 days from receipt of the list, dapat i-require sang head of office, of course through RCC also, the employee concerned to completely fill up the form. Kaginatagaan na sila within 30 days from receipt of the notice to comply. Kaya nga, kung di nila makomply, meaning, siling sang aton guideline diri, nga ang empleyado nga ina,
will be considered as not having filed their SALN. So, if that is the case, under the law, ang wala naka-file sang ila SALN within the reglementary period, meaning kung May, abi sila nag-file sang